por separar este tiempo para poder estudiar la palabra. Put apart this time to can study the Word of God. Quiero dar la bienvenida a Northside, a los hermanos de Northside. I want to give welcome to our brothers and sisters from Northside, Northside, Georgeville, in Georgeville, Hattieville, y bienvenidos a todos ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo y decirles que estamos todos unidos en oración por esta situación en la que estamos viviendo. And welcome to everybody of you, and we want to tell that we are praying for all about you in this difficult time. Antes de continuar con nuestro estudio, queremos cantar la canción 645. Before we want to start to sing this song, the song number, can we? 645. 645. The friend we have in Jesus, all of our sins and griefs to bear. All the privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Esta canción nos invita a llevar todo a Dios en oración. This song invites us to surrender everything to God. Si nos sentimos cansados, tristes, And if we feel tired or sad, llevemos todo a Dios en we oración. have to surround everything to God. Vamos a cantar las dos últimas estrofas. We're going to sing the last two verses. When times and limitations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful? Who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Oh, we weak and heavy laden, lumbered with a load of care. Precious Savior, still a refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends with safety. Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Permítame orar por cada uno de ustedes. En el lugar donde están, les invito a que puedan inclinar su cabeza. I'm going to pray, and I invite you can pray to the Lord too. Vamos a orar. Let's pray. Señor, una vez más queremos darte gracias por este tiempo que nos regalas, por este tiempo de gracia, Señor, donde podemos abrir tu palabra con toda libertad. Oramos, Señor, por todos nuestros hermanos que nos están mirando. Oramos por los hermanos de Hattieville, de Northside, de Georgeville. Señor, nuestros hermanos de mi país, Bolivia, Señor, tú puedas bendecir a cada uno de ellos. Gracias en medio de esta tormenta. Gracias, Señor, porque sentimos tu presencia
sentimos tu consuelo, sentimos que no estamos solos. Gracias, mi Dios, por estos momentos que nos estás regalando. Oramos y seguimos intercediendo, Señor, por esta enfermedad que está sufriendo todo el mundo. Señor, hay lugares donde están siendo fuertemente golpeados con esta enfermedad. Te pedimos, Señor, que tu misericordia pueda estar ahí en medio. Sé ese consuelo a esas familias que han perdido seres queridos. Sé ese consuelo a aquellas familias que tal vez no tienen que comer ahora. Señor, te rogamos que tú puedas poner tu mano de misericordia, Señor. Cúbrenos con tu sangre, cuídanos, tus hijos, cuídanos, Señor. Gracias una vez más porque nos permites aún hablar tu palabra. Bendice a mi hermano en el lugar donde está, a mi hermana en el lugar donde está, Señor. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a invitar al mayor Ricardo. We're going to invite to our Major Ricardo. Si ustedes tienen alguna pregunta, consulta, no duden en escribirlo y aquí lo vamos a leer. If you have any question, don't worry, you can put it on the chat and we are going to answer that. Aliste su Biblia, porque es un estudio bíblico. Keep your Bible near to you because this is a Bible study. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Friends, well, good night, everybody. Estamos contentos de poder estar en este lugar We are transmitiendo el estudio bíblico. we are happy to be in this place, sharing this study Bible, Bible study. Y queremos en esta noche primero presentarnos. Somos los mayores Arias. And we want in this night just presenting us, introduce ourselves. Estamos en His Major Arias, estamos sirviendo aquí en Belice. and we are serving here in Belize. Tenemos 3 hijos, We have 3 children, Asaf, Nicolás y Tamar. Staff, Nicolas and Tamar. Y queremos en esta noche compartir con ustedes un tema que es apasionante. And we want this night sharing with you a interesting topic. Pero antes queremos mandar un saludo a nuestros hermanos del Cuerpo Central de Belice. But before, we want to share a hello with all our brothers and sisters from the Central Core of Belize. Porque con ellos regularmente nos reunimos los días lunes a las 7 de la noche. Because with them we have our meeting every Monday at night. Pero ahora lo estamos haciendo de esta manera. But now we are doing that in this way. Y es por eso que en esta noche bendecimos sus vidas. And for that reason, this night we bless their lives. Y el anterior lunes, And the last Monday, una de nuestras hermanas hizo una pregunta. one of our sisters make us a question. Voy a pedirle a Asaf que pueda leer la pregunta en inglés de nuestra hermana. I'm going to ask Asaf to read the question. So, keep this question. Keep these questions in mind for a while. Judas Iscariot's betrayal was preordained by God. Therefore, he had no choice but to do what he did. Judas, from the beginning, was created to fail and go to hell. Is it because of free will? Esta es una pregunta muy interesante y vamos a contestarlo This is an interesting question and we're going to answer it porque seguramente es la pregunta de muchas personas en sus casas because maybe this question, you have this question at home, y dice la palabra de Dios así and the en word of, relación a Judas. the word of God says in relation with Judas,
Mateo capítulo 26, Matthew chapter 26, versos 25. verse 25 Dice, cuando llegó la noche, says, when night came, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de his, cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. when night came, he sat down at the table with the 12. And as they were eating, he said, truly, I say to you, one of you will betray me. And they were exceedingly sorry, and began to say unto him, every one of them, Lord, is it I? And he answered and said, he that dipped his hand with me in this dish, the same shall betray me. The Son of Man indeed goeth, as it is written of him. But who unto that man by whom the Son of Man is betrayed, it would be good for that man if he had not been born. Then answered Judas, which betrayed him, and said, Master, is it I? He said to him, you said it. Aquí estamos hablando de la predestinación. Here we are talking about the predestination. La predestinación es una corriente donde se cree que todos ya han sido predestinados. Predestination is a religious term where it is believed that everyone has already been predestinated. Unos para irse al cielo y otros al infierno. Some to go to the heaven and some go to the hell. Eso me parece injusto, That makes me feel, no, that is injustice. mucho más cuando tenemos a un Dios justo. Much more when we have a just God. Su justicia es la más imparcial His justice is the most impartial. y no es justo que alguien se pierda porque Dios así lo dijo. And it's not fair that someone should be lost because God said so. Sencillamente, Judas hizo la pregunta a Jesús no con sinceridad, Judas simply asked Jesus the question, not sincerely. solo repitió lo que los discípulos dijeron. He just repeated what the disciples said. ¿Soy yo, Señor? Is it me, Lord? Pero vemos que un día antes Judas ya hizo todos los arreglos para entregarle. But we see that one day earlier, Judas had already made all the arrangements to hand him over. En el mismo capítulo 26, In the same chapter 26, unos versos antes, one or two verses, versos Before- 14 al 16, verse 14 to 16, dice la palabra de Dios así. the word of God said, Judas ofrece entregar a Jesús. Judas offers to hand over Jesus. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Then one of the 12, whose name was Judas Iscariot, went to the chief priest, and he said unto them, What will ye give me? And I will give it you. And they gave him 30 pieces of silver. And from that time he sought opportunity to deliver him up. Judas never blamed Satan for his decision. He simply acknowledged later what he had done. Como se dan cuenta, As you can see, Judas no le echa la culpa a Satanás. Judas never blamed Satan.
Judas no es víctima de la predestinación. Judas is not a victim of that predestination. Sencillamente Judas decidió. So Judas just decided. Podemos ver que Judas tenía otras intenciones al estar con Jesús. We can see that Judas had other intentions when he was with Jesus. Judas amaba el dinero. Judas loved the money. Judas amaba el poder. Judas loved the power. Judas seguramente tenía otro propósito al estar con Jesús. Judas surely he had other purpose when he was with Jesus. Judas seguramente no estaba de acuerdo con Jesús en muchas cosas. Judas maybe doesn't agree with Jesus in all things. No estaba de acuerdo con su manera de ser. He didn't agree with the way of being. Y es por eso que él de manera voluntaria decide entregar a Jesús. And for that reason, Judas decided to hand Jesus over. Dice la palabra de Dios en Mateo 27 del 3 al 5. The word of God says in Matthew 27 verses 3 to 5, Y como título dice, muerte de Judas. and as a title it says Judas' death. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas' death. Then Judas, who had delivered him up, seeing that he was condemned, returned the 30 pieces of silver with repentance to the chief priests and elders, saying, I have sinned in that I have betrayed innocent blood. But they said, what is it to us? There you are. And he cast the pieces of silver into the temple and went out and hanged himself. Como se dan cuenta ustedes, As you can see, Dios sabe lo que está pasando. God knows everything that's happening. Dios tiene un conocimiento anticipado. God has a previous knowledge of everything. Él sabe lo que va a pasar en el futuro. He knows what is going to happen in the future. Incluso Dios nos dice en su palabra cómo va a terminar el mundo. Even God tells us how he's going to finish the work. Y ese conocimiento anticipado no es lo mismo que predestinación. And that previous knowledge is not the same like predestination. Porque Dios dio a la gente, a las personas, el libre albedrío. Because God have given to the people the free will. Dios nos ha dado a todos el libre albedrío. God has given us the free will, Y es con eso que podemos decidir and with that we can decide si pecamos o no pecamos, if we sin or if we don't sin, si nos portamos bien o nos portamos mal. and if we have a good behavior or if we don't. Todos podemos decidir en este momento. Everybody can decide in this moment. Ahora que estamos pasando por el tiempo de cuarentena, Now, while we are passing the quarantine time, yo puedo decidir no salir. I can decide don't go to the streets. Yo puedo decidir quedarme en casa. I can decide stay home. Yo puedo decidir ayudar en el hogar. I can decide help at home. Yo puedo decidir hacer una cosa u otra cosa. I can decide do something or other things. Y Judas decidió entregar a Jesús. And Judas decided to hand Jesus over. Espero que esa pregunta haya sido respondida a nuestra hermana que la hizo la anterior semana. I hope that that answer can answer the question that gave us the sister the last week. Y ahora vamos a entrar
al tema de esta noche. And now we are going to enter to the topic of tonight. Dice la pregunta, ¿qué significado tiene el Cristo crucificado? ¿Qué significado tiene el Cristo crucificado? Oh, okay. What does the crucified Christ mean? Y para responder esta pregunta, And in order to answer this question, voy a formular 5 preguntas más. I'm going to make 5 questions more. Y esto como parte ya del estudio bíblico. And this as a part of the biblical study. Pero en esta noche, antes de entrar al estudio, But in this night, before enter to the study, yo quiero preguntarte a ti, I want to ask you, ¿qué significado tiene el Cristo crucificado para ti? what does the crucified Christ mean for you? ¿Qué significado tiene el Cristo crucificado para ti? What does the crucified Christ mean for you, to you? Porque este tiempo podemos recordar la pasión de Cristo. Because in this time we can remember the death of Christ. Podemos en nuestros celulares, podemos ver muchos mensajes del Cristo crucificado. We can see in our cell phones a lot of message from many people that talks about the crucified Christ. Incluso en algunos lugares todavía se sigue viendo películas sobre la pasión de Cristo. Even in many places, they see the movie of the death of Christ. Pero te quiero preguntar, ¿qué significa para ti el Cristo crucificado? But I wanted to ask you, what does the crucified Christ mean for you? ¿Qué significa el Cristo crucificado para la iglesia? What does the crucified Christ mean for the church? Posiblemente en este tiempo recordamos la mayoría solo este tiempo al Cristo crucificado. Maybe in this time, just in this time, we remember the crucified Christ. Pero sin embargo, yo pienso que todos los creyentes debemos recordar al Cristo crucificado todo el año. But I think that all the believers have to remember the crucified Christ all the year. El Cristo crucificado tiene que ser nuestra pasión The crucified Christ has to be our passion, y tiene que recordarnos la obra perfecta y completa para la salvación. and it has to remember us the perfect make of God. Primera pregunta, First question: ¿qué profecías del Antiguo Testamento se cumplieron durante la crucifixión de Jesús? What Old Testament prophecies were fulfilled during Jesus' crucifixion? Y para esto vamos a ver 2 capítulos del Antiguo Testamento. And for this, we are going to read 2 verses in the Bible. Vamos a buscar en Salmo capítulo 22, Let's search Psalms chapter 22, versículo 1 al 18. verse 1 to 18. Y voy a pedirle a Asaf que pueda también buscar en su Biblia. Salmo capítulo 22, versículos 1 al 18. And I want you that you can search it at home too. Psalms chapter 22, verse 1 to 18. Y también estaremos buscando Isaías capítulo 53. And then we are going to search Isaiah chapter 53. Esos 2 capítulos nos van a hablar de las profecías Those 2 chapters are going to talk us about the prophecies de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. of the crucifixion of our Lord Jesus Christ. Y antes de poder leer, And before reading,
Pensemos en esta escena. We have to think in this scene. Nuestro Señor Jesucristo Our Lord Jesus está siendo is being atormentado, uh, está siendo golpeado, is being punctured, está siendo maltratado, is being hit para luego ser crucificado. in order to be crucified. Voy a pedir a Asaf que pueda leer Salmo capítulo 22, del 1 al 18. Psalms chapter 22, 1 to 18 says, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me, and from the words of my roaring? O my God, I cry in the daytime, but thou hearest not, and in the night season, and am not silent, but thou art holy. O thou that inhabitest the praises of Israel. Our fathers trusted in thee, they trust, and thou didst deliver them. They cried unto thee, and were delivered. They trust in thee, and were not confounded. But I am a worm, and no man, I reproach of men, and despised of the people. All they that see me they love me to scorn. They shut out the lip. They shake the head, saying, He trusted on the Lord, that he would deliver him. Let him deliver him, saying he delighted in him. But thou art he that took me out of the womb. Thou didst make me hope when I was upon my mother's breast. I was cast upon thee from the womb. Thou art my God in front my mother's belly. Be not far from me, for trouble is near, for there is none to help. Many bows have compassed me. Strongholds of Bashan have beset me round. They gaped upon me with their mouths, as a ravening and a roaring lion. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax. It is melted in the midst of my bowels. My strength is dried upon me, potsherd, and my tongue cleaved to my jaws. And thou hast brought me into the dust of death. For dogs have compassed me. The assembly of the wicked have enclosed me. They pierced my hands and my feet. I may tell all my bones. They look and stare upon me. They part my garments among them, and cast lots upon my vestures. Este salmo fue escrito hace 1000 años antes de que Cristo nazca. This psalm was written many years before Jesus born. Y podemos ver que en este salmo se refleja la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. And we can see that in this psalm it reflects the resurrection of our Lord Jesus Christ. Los sufrimientos, The suffering, el rechazo de la gente, the despite of the people, el alejamiento de Dios, the separation of God. podemos ver que esto ya estaba profetizado. We can see that this was already prophesied.
Vamos a ver, entrar a la segunda pregunta. We're going to enter to the second question. ¿Cuáles fueron las injurias que Jesús recibió mientras estaba en la cruz? What were the insults that Jesus received while he was on the cross? Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. You who tear down the temple of God and in 3 days rebuild it. Con esas palabras se mofaban así del Señor, They too mocked the Lord, expresando su desprecio por Él expressing their contempt for him y haciéndole sentir una vez más su debilidad y abandono. and making him feel once again his weakness and abandonment. Otra injuria. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Save yourself and come down from the cross. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Save yourself and come down from the cross. Vemos que los judíos también le desafiaban para que descendiera de la cruz y se salvase a sí mismo. We see that the Jews also challenged him to come down from the cross and save himself. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar, gritaba la gente. It's curious that even at this time his enemies recognized that he had saved others, yet all those miracles had left his hard heart indifferent. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Let Christ, the King of Israel, come down now from the cross, that we may see and believe. Una vez más estaban fingiendo que estarían dispuestos a creer si vieran alguna señal. Again, they were pretending that they would be willing to believe if they saw some sign. Pero solamente era una tentación con el fin de hacerle bajar de la cruz. But it was only a temptation to make him come down from the cross. ¿Saben la intención de Satanás? You know, Fue the intention of Satan was que Cristo no muera en la cruz. that Christ, make Christ don't die on the cross. La intención de Satanás fue obstaculizar la muerte de Jesús. The, Impedir. the intention of the devil was obstruct that the death of Jesus. ¿Se recuerdan cuando nació Jesús? You know, do you remember when Jesus was born? Satanás puso en el corazón de Herodes The devil put in en el corazón de Herodes put in the heart of Herodes para que haga matar a todos los niños menores de 2 años. the evil in order to kill all the children less than 2 years old. Para que Jesús también muera entre esos niños. In order to Jesus could die between that those kids. Mucha gente trató de desanimarlo a Jesús. A lot of people tried to make Jesus fall down. ¿Se recuerdan cuando Jesús anunció su muerte a sus discípulos? Do you remember when Jesus announced his death to his disciples? Y Pedro le dijo, de ninguna manera te pase eso, maestro. And Peter said, "Don't let that happen, my Lord." Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. And Jesus said, "Get out of me, Satan." El diablo siempre ha tratado de perjudicar el plan de Jesús. The devil always tried to obstruct the decision of God. Jesús estaba ahí, Jesus was there, muriendo por todos nosotros. dying for everybody. Podemos ver que hasta el último momento Jesús We can see that at the last minute, Jesus decidió morir por nosotros. decided to die for us.
También los que estaban crucificados con él le injuriaban. And those who were crucified with him were also insulting him. Vamos a ver la tercera pregunta. Let's see the third question. ¿Cuál es el significado de las tinieblas que cubrieron toda la tierra durante las últimas horas de crucifixión? What is the meaning of the darkness that covered the whole earth during the last hours of the crucifixion? Dice la Biblia, The Bible says hubo tinieblas sobre la tierra. there was darkness over the whole earth. Estas tinieblas expresaban la oscuridad que envolvía a Jesús en la cruz. This darkness expressed the spiritual darkness that enveloped Jesus on the cross. En la Biblia las tinieblas representan la separación de Dios. In the Bible, darkness means separation from God. En 1 Juan 1:5 dice, In 1 John 1:5 says, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. this is the message which we have heard from him and declared to you. Dios es luz God is light, y no hay ningunas tinieblas en él. and there is no darkness in him. Y el hecho de que haya oscuridad alrededor de Jesús And the fact that there was darkness around Jesus mientras estaba en la cruz, while he was at the cross, podemos ver esta separación. we can see that separation. Las tinieblas de afuera The darkness of outside eran una de las expresiones que Jesús usaba para referirse al infierno. Was one of the expressions that Jesus used to refer to hell. Como dice Mateo 8:12, Like it says in Matthew 8:12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. but the children of the kingdom will be cast out into outer darkness, darkness. Allí será el lloro y el crujir de dientes. There they will weep and gnash their teeth. Por cuanto se trata de una eliminación total y absoluta de la luz de la presencia de Dios. Because it is a total and absolute elimination of the light from God's presence. Podemos ver en esta escena We can see in this scene que Dios está mostrando una señal. that God is showing one sign. 12 del mediodía, 12 midday, Cristo crucificado en la cruz. Jesus crucified at the cross. Cristo muriendo en la cruz. Jesus dying at the cross. En pleno mediodía In the midday, se oscureció totalmente. everything was on darkness completely. Una señal de Dios One sign of God mostrando que se estaba separando de Jesús. showing that was separating from God. Y es en ese momento que Jesús grita, And in that moment, Jesus showed, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? my God, why hast thou forsaken me? Vamos a ver la cuarta pregunta. Let's see the fourth question. ¿Qué importancia tiene el hecho de que el velo del templo se rasgara de arriba abajo cuando Jesús murió? What is the significance of the fact that the veil of the temple was torn from top to bottom when Jesus died? El templo tenía tres partes. The temple had three parts. Estaba la parte de afuera donde se ofrecían los sacrificios. Was the part of outside where they offer their sacrifice. Estaba también en el templo el lugar santo Was on the temple to the holy place, y estaba el lugar santísimo. and was the El lugar santísimo. holy place. Ese lugar no podía entrar nadie
nobody could enter to that place. Solamente el sacerdote Just the priest entraba una vez al año, entered once a month, once a year, una vez al año. once a year. Ese lugar era santo, santo, santo. That place was holy, holy, holy. No podía entrar cualquier persona. Nobody can enter to that place. Y cuando Jesús murió, And when Jesus died, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo the veil of the temple that separated the holy place to the holy, holy, holy place se rasgó en dos. was torn from top to the bottom. No era un velo similar a este, It was not the veil like this. era un velo grueso. Was a very very hard veil. Y cuando se rasga en dos, And, cuando se rompe en dos, and when the veil broke in two parts, la Biblia explica claramente the Bible explained clearly que se rasgó de arriba hacia abajo. that was torn from top to the bottom. Y ahí está pasando algo. And in that, something is happening. Se abre el velo The veil is open y para que ya no haya separación. in order to, it doesn't exist the separation. Dice la Biblia en Hebreos. The Bible says in Hebrews, Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, so then, brethren, having freedom to enter into the most holy place by the blood of Jesus Christ, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, by the new and living way which He opened for us through the veil, a través del velo, through the veil, ese velo se rasgó that veil was torn para que nosotros podamos entrar al lugar in santísimo. order to we can enter to the holy, holy, holy place. Esto es de su carne. That is through His flesh, Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, and having a great priest over the house of God, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre. let us draw near with a sincere heart in full assurance of faith. Todos los hombres que lo deseen pueden ahora acercarse a Dios All men who desire can now approach God con confianza, with confidence, gracias a Cristo. thanks to Christ. Todas las barreras entre el hombre y Dios han desaparecido. All barriers between man and God have disappeared. Qué hermosa noticia. What a beautiful news. Qué hermosa escena. What a beautiful scene. Ya no hay separación. No separation. Solamente a través de Cristo Just through Jesus, cualquier persona puede hablar con Dios. whoever can talk with God. Solamente a través de Cristo Just through Jesus, podemos entrar al lugar we santísimo. can enter to the holy, holy, holy place. Vamos a ver la quinta pregunta. Let's see the fifth question. ¿Por qué razones era rechazada la predicación de la cruz de Cristo en el mundo antiguo y en nuestro tiempo? For what reason was the preaching of the cross of Christ rejected in the ancient world? ¿Por qué era rechazada la cruz de Cristo? For what reason was the preaching of the cross the cross of Christ rejected? El rechazo a la cruz de Cristo. The rejection of the cross of Christ. Los romanos nunca la aplicarían a un ciudadano romano, The Romans would never apply it to a Roman citizen, sino solo a los esclavos, a los extranjeros o a cualquiera que ellos consideraban but indignos. only to slaves, foreigners, or anyone else they
deemed unworthy of being held as a person. Los judíos, The Jews, ellos interpretaban que una persona que moría colgada en una cruz estaba bajo la maldición de Dios. interpreted a person who died hanging on a tree as being under the curse of God. Dice Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Deuteronomy 21, verse 22 to 23 says, Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. if any man commit a crime worthy of death, and ye kill him and hang him on a tree, ye shall not suffer his body to pass the night upon the tree, but thou shalt surely bury him the same day, for he is cursed of God that hangeth on the tree, and thou shalt not defile thy land, which the Lord thy God giveth thee for an inheritance. Porque maldito por Dios es el colgado. Which the Lord thy God giveth thee for an inheritance. El que moría en una cruz Who died on the cross, era una de las peores muertes. was one of the most, Peores one of the worst deaths. Podemos imaginarnos We can imagine que Jesús está colgado en la cruz that Jesus is on the cross, y Jesús no fue el primero en morir en una cruz. and Jesus was not the first who died in the cross. Era una costumbre de esos tiempos Was normal on those times. Los romanos usaban esa muerte The Romans used that death para mostrar a toda la gente in order to show all the people las consecuencias de sus the actos. consequence of their acts. Era la peor muerte. That was the worst death. Para los judíos era contado como maldición. For Jesus, for Judíos. the Jews, that was damn, La peor de las muertes. the worst of the death. Por estas razones, cuando Pablo predicaba que el Mesías de Dios había muerto en una cruz, For these reasons, when Paul preached that God's Messiah had died on a cross, inmediatamente despertaba las actitudes más ofensivas. he immediately aroused the most offensive attitudes. 1 Corintios 1:23 dice: 1 Corinthians 1:23 says, Nosotros predicamos a Cristo crucificado. we preach Christ crucified. Nosotros predicamos a Cristo We preach crucificado. Christ crucified. Para los judíos ciertamente tropezadero A stumbling block to Jews y para los gentiles locura. and folly to Gentiles. Ahora podemos gloriarnos en la cruz de Cristo. And we can glorify ourselves in the cross of Christ. Ahora podemos And we alegrarnos can be happy porque Cristo murió en nuestro lugar. because Jesus have died to our place, in our place. ¿Por qué la gente no aceptaba en esos tiempos? Why don't the people accept that in those times? Incluso en nuestros tiempos mucha gente no acepta la cruz de Cristo. Even in our times, many people don't accept Jesus in their hearts. Vamos a ver algunas razones. We're going to see some reasons.
1. One, La cruz revela la gravedad de nuestros pecados. the cross reveals the gravity of our sins. Si pensamos en Jesús, If we think in Jesus, Él nunca pecó. he has never sinned. Él vivió la vida perfecta. He lived the perfect life. Nunca cometió un pecado, He never sinned, ni con el pensamiento. even though his mind Perfecto. thinking. Perfect. El hombre perfecto. The perfect man. ¿Y por qué estaba en una cruz? And why why was he on the cross? ¿Por qué estaba colgado en una cruz? Why was he on the cross? Si él nunca pecó. If he never sinned? Y la respuesta es esta. And the answer is this: Para mostrar la gravedad de nuestro pecado. to show to show the cross reveals the gravity of our sins. Si Cristo murió en la cruz para pagar la culpa que nosotros merecíamos, If Christ died on the cross to pay the guilt that we deserved, era la única manera de perdonarnos. that was the unique way to forgive us. Era la única manera That was the unique way de contentar al Dios Santo. to make our holy God be happy, Porque los sacrificios no podían contentarlo. because the sacrifice couldn't make him happy. Los sacrificios eran The imperfectos. sacrifices were imperfect. Un cordero, One shell, una paloma, one bird, harina, trigo, a floor, otros sacrificios, other sacrifice, otras ofrendas. other offerings Eso no le contentaba a Dios that didn't make God happy. y es por eso que Dios decide mandar a Cristo And for that reason, God decided to send Jesus para morir por nosotros. to die for us. Juan, cuando le vio a Jesús, John, when saw Jesus, dijo: he He said, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está There- el Cordero de Dios. there is it, the shell of God. Porque la paga del pecado es muerte, Because the wages of sins is death, y alguien debía morir en nuestro lugar. and someone had to die in our place. Cuando vemos a Jesús en la cruz, When we see Christ on the cross, debemos ver nuestros pecados en ese we lugar. have to see our sins in that place. Cuando vemos a Jesús en la cruz, When we see Jesus on the cross, debemos ver toda nuestra maldad. we must see all our bad things that we have. Y a Jesús debemos verlo como un cordero. And Jesus, we have to see Jesus as a sheep Muriendo por nosotros. dying for us. Vamos a otra razón. ¿Por qué la gente no le acepta? Let's see other reason why don't people accept it? La cruz hiere nuestro orgullo.
La cruz hiere nuestro orgullo. The cross hurt our pride. La cruz The nos cross revela que la salvación hecha por Jesús show us that the salvation of God, podemos recibirlo solamente de manera gratuita. we can receive it free. No podemos pagar por nuestra salvación. We cannot pay for our salvation. No podemos hacer nada por nuestra salvación. We cannot do anything for our salvation Porque Jesús ya pagó eso. because Jesus already paid for that. Cuando Él dijo en la cruz, When he said on the cross, he terminado la obra, I have finished the job. consumado es. He terminado. I have finished En la cruz at the cross. ya estaba completa la salvación para nosotros. Everything was complete for us. Y mucha gente quiere hacer algo por ganarse la salvación. And a lot of people want to do something in order to win the salvation. Empiezan a ayudar a los pobres, They started to help the homeless people, empiezan a the poor people. They start to empiezan a ir a una iglesia. they start to go to one church. Muchos dicen, cuando me jubile buscaré a Dios. They say, when I just finish my job, I'm going to find God. I'm going to search God. Muchos por ganar la salvación se portan bien, They say that in order to win the salvation, I'm going to have a good behavior. y no aceptan que Jesús ya hizo todo por And they nosotros. don't accept that Jesus has done already everything for us. Esa es una de las razones, That's one of the reasons. porque la cruz Because the cross hiere nuestro orgullo. hurts our pride. Podemos decir, yo podía hacer algo, We can say, I could have do something, pero Jesús ya lo hizo todo. but Jesus have already done everything. Solamente tenemos que acercarnos a Él Just we have to get close to Him en arrepentimiento with repentance y en oración, and with prayer, porque Él ya lo ha hecho todo. because He has already done everything. En Cristo estamos In completos. Christ we are complete. Vamos a ver una tercera razón. Let's see a third reason. La cruz de Cristo The cross of Christ aparta cualquier otro medio de salvación. separate other way to salvation. En el mundo antiguo, In the old world, muchos tenían otros dioses. a lot of people had a lot of gods. Habían muchas religiones. There was a lot of religions. Así que ellos aceptaban a Jesús So they accepted Jesus como un Dios más. like a god more, one god more. Pero no lo aceptaban como el único Dios. But they they didn't accept him as the unique God. Por eso no lo aceptaban. For that reason, they didn't accept him. En nuestros tiempos, In our times, esos falsos dioses those fake gods han quedado en el olvido. have been forgiven. Pero sin embargo, la gente sigue teniendo otros dioses. But people continued having a lot of gods. El trabajo, The work, el dinero, the money, el poder intelectual. the intellectual power. Para otras personas puede ser el deporte, For other persons could be the sports, la vida social, the social life, la religión como medio para alcanzar la salvación. the religion as a mean to, as a way to make God. Para alcanzar Despertar, digamos, para para alcanzar la salvación. To catch the salvation,
Y es por eso que la cruz de Cristo And for that reason, the cross of Christ, a muchos no les gusta. a lot of people doesn't like it. Don't like it. A muchos les incomoda For more, that is uncomfortable. y no aceptan la cruz de Cristo. And they don't accept the die of Christ. La gente puede este tiempo People could, in these times, aceptar la muerte de Jesús, accept the death of Christ. puede incluso derramar lágrimas, They can cry, pero otra cosa es ser un discípulo, but other thing is being a disciple. pero otra cosa es tomar esa cruz But other thing is to take that cross y seguirla. and follow him. Y es por eso que para muchos And for that reason, for a lot of people, la cruz sigue siendo rechazada. the cross is being rejected. El Cristo crucificado sigue siendo rechazado. The crucified Christ is being rejected. Dice la Biblia, The Bible says hay un solo Dios, there is just one God. hay un solo medio para llegar a Dios. There is just one way to get close to Jesus, Se llama Jesucristo. and the name is Jesus. Su nombre es Jesús. Its name is Jesus. Te pregunto en esta noche, I ask you this night, ¿qué significa para ti el Cristo crucificado? what does the crucified Christ means for you? ¿Qué significa la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? What does the job of our Lord Jesus Christ at the cross means for you? En conclusión, In conclusion, lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo the thing that has done our Lord Jesus Christ es pagar por nuestros pecados. is pay for our sins. Hasta Jesús Until Jesus, se hacían sacrificios, the people did sacrifice. pero a partir de Jesús, hasta nuestros días, But since Jesus to our lives, to our days, nosotros vivimos por fe, we live with faith. porque Cristo ha sido sacrificado por nosotros. Because Jesus has been sacrificed for us. Eso significa para mí el Cristo crucificado. That means, that's what it means for me, the crucified Christ. Todo está completo, Everything is complete. todo está terminado. Everything is finished. Cristo ha muerto por mí, Jesus has died for me. Cristo ha muerto por ti. Christ has died for you. Y te invito en esta noche And I invite you tonight a que hables con Dios. that you can talk with God. Te invito a que te acerques a Él. I invite you to be close to Him. Acepta a Cristo en tu corazón. Accept Jesus in your heart. Acepta este regalo. Accept this gift. Dice la Biblia The Bible que says debemos creer en nuestro corazón. that we have to believe in our hearts. Debemos hablar con nuestros We labios have to talk with our lips que Jesucristo es el Señor that Jesus is the Lord, y seremos salvos. and we are going to be saved. Te invito a orar. I invite you to pray. Vamos a orar. Let's pray. Amado Dios, te damos gracias en esta noche Dear God, we give you thanks tonight por permitirnos abrir tu santa palabra, for allowing us to read your holy Bible y poder ver and see la salvación de nuestras vidas the salvation to our lives a través del sacrificio de Cristo Jesús. through the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Gracias, Padre. Thank you, Lord. No lo merecemos. We don't deserve it. No merecía Jesús morir, Jesus didn't deserve to die, pero por amor a nosotros, but for the love that He had for us,
Él murió por nosotros. He died for us. Y en esta noche, And tonight, Señor Jesús, Jesus Christ, te agradezco we give you thanks por tu muerte, for your death, por tu sacrificio, for your sacrifice, por salvarme. for saving me. Gracias, Padre, Thank you, Lord, por salvarme. for saving me. Bendice a esa persona que está escuchando este mensaje. Bless that person that is hearing this message, Que podamos juntos adorar al único Dios verdadero. and we can together praise our Lord. Que podamos vivir para Jesús. We can live for our Lord. Gracias, Padre. Thank you, Father. En el nombre de Jesucristo, In the Jesus name, nuestro Salvador. our Savior. Amén. Amen. Amén. Amen. Dios te bendiga. God bless you. Y espero que este tema que realmente es un tema maravilloso, And I hope that this topic, that was a beautiful topic, si alguien tiene alguna pregunta, les invitamos a poder mandar. and if someone has some question, you can type in it on the chat. Y estaremos respondiendo el siguiente lunes, And- Dios mediante. Then we are going to answer it the next Monday. Dios les bendiga. God bless you. Y les invitamos en esta noche a poder seguir en comunión con Dios. We invite you tonight that you can be in communion with God, Y cada día podamos vivir and every day we can live como Dios quiere. like God wants. Dios les bendiga. God bless you. Nos despedimos We say goodbye. deseando bendiciones para sus vidas. We're saying blessing to our lives, to your lives. Amén. Amen.